जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो आम +3 फोर्थ सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मेजर पेपर 8 आम 2026 100 मार्क क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा। तो क्वेश्चन कौ भाया आसुच्छी देखो, जो मानकर आगू एग्जाम अच्छी जमीत कि उत्कल यूनिवर्सिटी पिलांकर आगू एग्जाम अच्छी आ ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी पिलांकर आगू एग्जाम अच्छी। तो से क्लास टी बहुत इंपोर्टेंट। प्रथम कथा कौ भाया प्रश्न आसूची देखो, तापर ये जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स जेकोसी अन्य यूनिवर्सिटी आप क्वेश्चन पढ़े तो तादर जो प्रश्न आसो से 20 ରୁ 25% क्वेश्चन आपंक एग्जाम आसो। देखिए 20 ରୁ 25% क्वेश्चन आपंक एग्जाम आसो। तो से क्लास टी बहुत इंपोर्टेंट। आ लंग क्वेश्चन अनुसार कौटी पाइबे 2 मार्किया क्वेश्चन 5 मार्किया, तो सहीटा भी मुझे क्लास कहमी। तो से क्लासटा लास्ट जाए देखिए, तो आप सहजरे आंसर पाइपर। तापर देखो प्रथम तो 1 मार्किया प्रश्न 10टी आसुच्छी। 100 मार्क एग्जाम होउची तो 1 मार्किया प्रश्न 10टी आसुच्छी। से 10टी प्रश्न उत्तर आम डिस्कसन करवा। तो जो माने भी पूर्व क्लास करना तो से कौन करूँ एवं समय कौन करेंगे से ना ये सब क्वेश्चन पेपर जो अन्य यूनिवर्सिटी आसी से सब क्वेश्चन आंसर आप सॉल्व करके जातु। भारतीय संविधान एक देश राज्य प्रतिष्ठा करने को लक्ष्य रखी। तो प्रथम प्रश्न देता भारतीय संविधान एक देश राज्य प्रतिष्ठा करने को लक्ष्य रखी। कौ राज्य प्रतिष्ठा करने को लक्ष्य रखी? कल्याणकारी राष्ट्र बा कल्याणकारी राज्य प्रतिष्ठा करार लक्ष्य रखी। तापर प्रश्न विविधता मध्य एकतार धारणा भारत में डैश प्रक्रिया सहित घनिष्ठ भाव में जड़ित। जातीय संहति प्रक्रिया सहित घनिष्ठ भाव में जड़ित। भारत में आर्थिक संस्कार डैश वर्ष प्रचलन करा। भारत में आर्थिक संस्कार कौ वर्ष प्रचलन करा माने एठी मसीहाटा लिखिबे कौ वर्ष 1991 मसीहा। तापर प्रश्न स्वाधीन पर भारतीय राज्य प्रारंभ में एक डैश अर्थनैतिक मॉडल अनुसरण करुला। कौ अर्थनैतिक मॉडल अनुसरण करथिला ना मिश्र अर्थनैतिक मॉडल अनुसरण करिथिला। संविधान पंचम अनुसूची डैश क्षेत्र में प्रशासन सहित जड़ित। कौ क्षेत्र प्रशासन सहित जड़ित? केते अनुसूची कहिछि? पंचम अनुसूची। तफसिलभुक्त बा अनुसूचित आंसर हम। तापर जंगल अधिकार आईन डैश मसीह पास होता। तो यहाँ समस्त गोटे आम क्वेश्चन दबा, यहाँ समस्ते टिके आंसर देवे। जंगल अधिकार आईन डैश मसीह पास होता। तो यहाँ भी आप VSC पढ़ी थे। राज्यगुड़िक भाषागत पुनर्गठन डैश मसीह होता। कौ मसीह होता? राज्यगुड़िक भाषागत भाषा आधार को लेकिन पुनर्गठन होता कौ मसीह? 1956 मसीह होता। यहाँ मन रखिए। राज्य पुनर्गठन कमिशन डैश रे गठित होता। एठी भी पचार कौ मसीह गठित होता, जमीक कि हिस्ट्री मसीहा से पॉलिटिकल साइंस भी मसीहा पढ़ुची। तो मसीहा सब मन रखिए। कौ मसीहा? 1953 मसीहा। तापर डैश संशोधन माध्यम दल परिवर्तन विरोधी आईन प्रचलन करा। केतेतम संविधान संशोधन? ये लिखिए 52तम संविधान संशोधन आईन बल। तापर डैश संशोधन द्वारा भारत में भोट देवा बयस 18 वर्ष को ह्रास करा। कौ एटा केतेतम संविधान संशोधन? 61तम संविधान संशोधन द्वारा। तापर प्रश्न ग्रुप बी ये 2 मार्किया प्रश्न आपको 9टी मिल। तो समस्ते कौन करेंगे? जो 9टी प्रश्न मिली तो से 9टी प्रश्नर आंसर करेंगे। आसु न आसु जहाँ जानी से विषय किसी लिखे, कई क्वेश्चन फांका पकेबेनी। तो प्रश्न कौन कौन थिला देखिबा। राष्ट्र गठन को परिभाषित कर। राष्ट्र गठन विषय लिखे। कल्याणकारी राष्ट्र अर्थ कौन? ये जो जनमंगल राष्ट्र भी कह जाए एटा, तो से जनमंगल राष्ट्र अर्थ कौन सेटा लिखिए। सकारात्मक कार्य को परिभाषित कर। सकारात्मक कार्य को परिभाषित करेंगे। षष्ठ अनुसूची कौन है? षष्ठ अनुसूची कौन? यहाँ संविधान उपर पचारा। जंगल अधिकार आईन कौन? ये जंगल अधिकार आईन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सांप्रदायिकता परिभाषित कर। भाषागत विविधता कौन? कौन भाषा भाषा नहीं कि जो भेदभाव देखा जाए तो सहीटा भाषागत विविधता कहुए। जमीक कि ओडिशा बंगाली ये सब भाषा अनेक अच्छी। तो सही भाषा भाषा को लेकिन कौन विभेद देखा जाए, आम बेसिक आम भारत देखा जाए सेटा भाषागत विविधता कहुए। दल त्याग कौन? माने दल को छाड़ा हूँ दल त्याग। भोट देवा आचरण कौन? राजनैतिक अंशग्रहण कौन? राजनैतिक अंशग्रहण करवा तो सहीटा हम राजनैतिक अंशग्रहण। तो 2 मार्किया प्रश्न एतिक थिला। तो 2 मार्किया एतिक जहाँ भी अच्छी समस्त आंसर करेंगे। तापर आसो 5 मार्किया 8 मार्किया। तो ये 5 मार्किया प्रश्न प्रथम आसो केतोटी? 10टी आसो। 5 मार्किया प्रश्न 10टी आसो किंतु आपण 8टी आंसर करेंगे। समस्ते 250 शब्द लिखे। 250 शब्द माने केते? 250 शब्द से बसिकी गणिबेनी, पाखापाखि 1.5 पेज समस्ते लिखे। 1.5 पेज रु 2 पेज लिखे। देन आप 250 शब्द फिलअप करेंगे। 250 शब्द लिखिपारे जदि पाखापाखि 1.5 पेज आप लिखुं। भारतीय राज्य परिवर्तित प्रकृति व्याख्या कर।
तो এইভাবে ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଦେଖିବ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ଶକ୍ତିର ସାମାଜିକ ଆଧାର ଭାବରେ ଜାତିର ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ତ ଏଇ ଆନ୍ସର କୋଉଠି ପାଇବ ସେଇଟା ବି ମୁଁ କହିବି। ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଧାରଣା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାତିର ରାଜନୀତିକରଣ ଧାରଣା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ ଏବଂ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ କ'ଣ ଆଉ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି, କାହିଁକି ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତ ସେଇଟା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବେ। ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ବିସ୍ଥାପନ ସମସ୍ୟା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ବିସ୍ଥାପନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ବିସ୍ଥାପନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ବିସ୍ଥାପନ ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିବେ। ବହୁତ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା। ଭାରତରେ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା ଧାରଣା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ଭାରତରେ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା ଧାରଣା ସେଇଟା ଲେଖିବେ। ଭାରତରେ ଆଞ୍ଚଳିକତା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। କେମିତି ଆଞ୍ଚଳିକତା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ମାନେ ବିକାଶ ଘଟୁଛି। ଦଳ ବଦଳ ବିରୋଧୀ ଆଇନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ଦଳ ବଦଳ ଯେଉଁ ଦଳ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ନେତାମାନେ ବଦଳ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି ଆଇନ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ତ ସେଇ ଆଇନ ବିଷୟରେ ଲେଖିବେ। ଭାରତରେ ପ୍ରମୁଖ ନିର୍ବାଚନୀ ସଂସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ସଂସ୍ଥା ସବୁ ରହୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖିବେ। ତ ଏତିକି ଥିଲା 5 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର 8 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ। 8 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ 5ଟି ମିଳିବ। ତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ 4ଟି କରିବେ। 800 ଶବ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦେବେ ମାନେ ପାଖାପାଖି 3 ରୁ 4 ପେଜ ଏଇଠି ଲେଖିବେ। 8 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ 3 ରୁ 4 ପେଜ ଲେଖିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଆସିଥିଲା, ଭାରତରେ ପ୍ରମୁଖ ନିର୍ବାଚନୀ ସଂସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ତ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା ବି 5 ମାର୍କରେ ଆସିଥିଲା। ପୁଣି ଏଇଟା ଦେଇଛି, କଲ୍ୟାଣକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ନବ ଉଦାରବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପ୍ରକୃତି ବିଶ୍ଳେଷଣ କର। ଏଇ ସବୁ ଆନ୍ସର ଆପଣ ଚାଟ୍ ଜିପିଟିରୁ ପାଇପାରିବେ, ଗୁଗଲରୁ ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୁକ୍ ଅଛି ତ ସେମାନେ ବୁକ୍ରୁ ଆରାମସେ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା, ଭାରତରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ପରୀକ୍ଷା କର। ମହିଳାମାନଙ୍କର କ'ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିବେ। ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାର କାରଣ ଏବଂ ପରିଣାମ ଆଲୋଚନା କର। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାର କ'ଣ କାରଣ ରହୁଛି ଆଉ ତା ପରିଣାମ କ'ଣ ହେଉଛି ସେଇଟା ଲେଖିବେ। ଭାରତରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। କ'ଣ ସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହୁଛି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ତ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରାୟ ପିଲା ଗୋଟେ ଭୁଲ କରନ୍ତି ନା କ'ଣ ନା, ଯେଉଁଟା ନ ଆସେ ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା, ସେମାନଙ୍କର ପେପରରେ ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 4th ସେମିଷ୍ଟାର ହେଲା, ତାପରେ ଆସୁଛି 5th ସେମିଷ୍ଟାର, ତାପରେ ଆସୁଛି 6th ସେମିଷ୍ଟାର। ତ ସେଇ ଦୁଇଟା ସେମିଷ୍ଟାର ଟିକେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୁହେ। ତ ଏଇ 4th ସେମିଷ୍ଟାର ବି ପାଖାପାଖି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ତାପରେ କାହିଁକି ନା ଏଇ ସେମିଷ୍ଟାର ଗୁଡ଼ାକର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଷେ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି 5th ସେମିଷ୍ଟାର କାହାର ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଲା, ତ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା, ପୁଣି ତଳ ବ୍ୟାଚ୍ ପିଲାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ 5th ସେମିଷ୍ଟାର ହେବ ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ 5th 6th ଟିକେ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ୟା ପରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ବି ଆମେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ଯେଉଁ 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି ଆଉ 8 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି। ତ 5 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ କେତେ 8ଟିର ଆପଣ ଆନ୍ସର୍ ଦେବେ। ତ 8ଟି ଯାକ ସବୁ ଲେଖିବେ। ଯଦି ଟାଇମ୍ ନ ହେଉଛି ଟାଇମ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଯେତିକି ଲେଖିପାରିବେ ସେତିକି ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଲୋ ଅଛି ତ ସେତିକି ଲେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଯେମିତି 8ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦେବେ। ତା ସହିତ 8 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ 5ଟିରୁ ଆପଣ 4ଟି କରିବେ। ସେ 4ଟି ଯେମିତି ଫୁଲ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଥିବେ। ଯଦି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିବାର ବହୁତ କମ୍ ଚାନ୍ସ। କାହିଁକିନା ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆପଣଙ୍କର କିଛି କିଛି ମାର୍କ ମିଳିବ। ତ ଏମିତି ହେଇକି 40 ଉପରେ 40+ ଆପଣ ମାର୍କ ରଖିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିବନି। ବ୍ୟାକ୍ ଇଜିଲି ଆପଣ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଟାଇମ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ ଉପରେ ବି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ କରିଛି ତା ଦେହରେ ବି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଟାଇମ୍ ଭଲ କିନି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆପଣ ସହଜରେ ପାସ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଅଳ୍ପ କିଛି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ବି ଆପଣ ପାସ୍ କରିପାରିବେ। ତ କ୍ଲାସ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କ୍ଲାସ୍ଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ତ ୟା ଦେହରୁ କିଏ କେତେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିଲେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ।